রাধে রাধে বন্ধুরা, আমি তো খুবই ভালো আছি। তোমরা কেমন আছো বলো। আজকে তোমাদেরকে আমার মনের একজনের সাথে দেখা করাবো। দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাদেরকে বলছিলাম না একজনের সাথে দেখা করাবো। এই দেখো, রাধে রাধে। দেখো, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् এখানে প্রেস করলে এটা বার হবে। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के आनंद नंद लाला आरती कुंज बिहारी की हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा